Okay. Welcome to the March Gurukul class. आता मी सगळे first वक्रतुंड महाकाय म्हणूया. सगळे चेडवं please join your hands in prayer. पायम पुन रबाती. Unmute yourselves and say वक्रतुंड. Okay. वक्रतुंड very good kids. So आज ही तुमकां लागता गुरुकुल practice झाला for Yugadi. Some of you kids were not there. At the Gurukul class asa. And today Arun and Sheila Kalyanpur, Arun Mam Sheila Pachi, and Chetan and Rupa Bhatt. Chetan Mam and Rupa Pachi will be teaching you. So the first corner. Okay. So Pail Sheila Pachi will be telling a story about Nandi. Okay. All the kids, can you mute yourselves? Okay, we'll share our screen. Yeah. Hello everyone. Today I'm going to tell you a story about Nandi, the bull, which is Shiva's devotee and also Tagale Vahana. Okay, Nandi gale ami Vahana mantati. Vahana means vehicle. Okay, so this is a story about Nandi, which is a very interesting one, and I hope you all will enjoy it. Now we'll start the video. Yeah. तुम्ही सगळ्यांनी चेडवांनी शिवागले टेम्पल कोचुल्यांती नवे, and whenever you have visited a Shiva temple, you must have noticed at the entrance antu थई एक बुल असता आणि त्या बुल्लाक आमी कल म्हणटा ती नंदी. Okay, and he's a very sacred bull. Okay, आणि तो this Nandi happens to be a very great devotee of Shiva. Okay, so आता मी खंयचेय दावळ any Shiva temple तुम्ही वचुलारी, please observe this, and you'll be very happy because having heard about this story you will recollect everything. Okay, so तुम्ही आता हे Shiva temple आकंतू हे सगळं पळोवचे वस्तू. Okay, now आता हे शिवा गले एक वाहन आसा, ताका आमी नंदी म्हणटा ती, आणि it happens to be it's depicted by a bull. आणि हे बुल ताजी वटू कशी शिवा वटू कैलाश माउंटेनार वचून ताजी वटू राबले हे सगळं हे स्टोरीन तू कळता. Now this is the picture of the Nandi. Okay, आता there was in olden days there was a sage, his name was Shilada. Okay, sage म्हळ्यारी ऋषी तो अशी रानांत राबतालो, तागेलो आश्रम आशिल्ले. You can see there in the picture, and it was a very beautiful setting. थंय एक waterfall आशिल्ले, मस्त झाड आशिल्ली, river आशिल्ले बाजूक, and the only thing that was missing there was he did not have any company. तो एकलो राबतालो आणि ताणे केन्नाय मेडिटेशन करचें, तपस करचें आणि लॉर्ड शिवाक प्रे करचें, आणि अशीच तागेलो वेळ वतालो, and he used to learn about Puranas. आणि ताणे एक दिवसू मनांत लेखलें, अयो हांव एकलो असो, म्हाका कसले कंपनी ना, तेमिती इतलें म्हाका नॉलेज आसा, म्हाका इतलें पुराण वेदास सगळं म्हाका गोत आसा, जाल्यार
म्हाका हें सगळं पास ऑन करूंक कोणें एक ना एक चेडूं ना म्हूण ताका भोवची फील जातालें आनी ताका इवन ही नीडेड कंपनी बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन इन दॅट क्वायट एरिया इन दॅट बिग आश्रम ताका कोणेंय ना ती एंड मेन थिंग इज ताका गोत्त आशिल्ली नॉलेज ताका पुरे कन्वे करचें आशिल्लें टू समबडी हू विल कॅरी इट ऑन इन फ्युचर त्यामिती तो लेखता आतां दिस इज द बेस्ट टाइम आय विल गो आनी हांव तपस करता तपस म्हळ्यार डीप मेडिटेशन ओके दोळे चिम्मी कोण तांणी डीप मेडिटेशन करचें आनी त्या मेडिटेशना वेळार नो यू शुड नॉट हॅव एनी डिस्टर्बन्स ओके एकदम इवन इफ देर इज द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बन्स ऑल्सो तांणी दोळे ओपन करना ती सो असले सिच्युएशनान तू तान्ने वचून डिटर्मिन्ड ही वॉज व्हेरी डिटर्मिन्ड आतां हांव वचून लॉर्ड शिवाक प्रे करता आनी हांव ताका सांगता म्हगेलें मन आशिल्लें सांगता सो तो पेनन्स करता तपस करता आनी मस्त वर्स थंय करता मागीर एक दिवस कल जाता एक्चुअल लॉर्ड शिवा येता थंय आनी हो मेडिटेशन आसना तावळी ताका दिसना तो मागीर लॉर्ड शिवा म्हणटा शिलदा तू दोळे ओपन करी हांव हांगा प्रकट जाला हांव तुगेल्या इदरार येवन राबला तू आतां म्हाका पळयलें आनी मला उलय तुला मन आशिल्लें सांग म्हाका म्हणटा तावळी हो एकदम एकदम सरप्रायज जाता का अरे हांव इतलें वर्स प्रे केलेल्याक लॉर्ड शिवा एक्चुअल आयला म्हगेली इदरारी म्हणून ताका भारी खुशी जाता आनी तो म्हणटा म्हगेली एकच विश आसा प्लीज ते फुलफील कर तुवें म्हणटा तरी लॉर्ड शिवा म्हणटा ओके तू ते सांग तुगेलें कसली विश म्हूण सांग तर हो म्हणटा शिवा लॉर्ड शिवा म्हाका एक चेडूं जाय आनी तें चेडूं स्पेशल कल म्हळ्यार ही शूड बी इमॉर्टल म्हळ्यार कल गोतसवे ही शूड लिव फॉर एवर एंड एवर एंड एवर ओके तरी ही शूड बी लॉंग लास्टिंग तरी शिवा म्हणटा ओ तितल्याच जाय द आय विल गिव यू दिस विश ओके म्हणटा आनी एकदम शिवा disappears from there okay तितल सांगता तो आनी वता मागीर हो घार येता शिलदान घार आयला ताका ईश्वरू मागीर ते चेडूं ताल मनान तेंच दिसता ताका भारी खुशी जाल्या आतां म्हगेलें पुरें नॉलेज हांवें कन्वे करेद मागीर नेक्स्ट मॉर्निंग तो तागेले फिल्ड्सांत वता कळ्ळें थोडेची वेजिटेबल्स ग्रो करता न्हू तो थंय थोडे प्लोईंग करता थंय वचूला रे गोमटे चेडूं लायक आनी सो प्रिटी आनी बॉय बेबी ओके आनी मस्त ताका सुत्तू ब्राईट लायट असो तावळी ते ब्राईट लायट पळोवनूची शिलद लेखता हे चेडूं डेफिनेटली ईश्वरानेच म्हाका पेटोवन दिल्या हें डेफिनेट इतलें ब्राईट असो चेडूं आनी स्मायलिंग आनी ताका सुत्तू एक नमुन्याचे हें ब्राईट लायट तर तो लेखता हें चेडूं डेफिनेटली ईश्वराने म्हाकाच पेटयल्या म्हणून ताका लिफ्ट करता आनी तो त्या चेडूाक घार व्हरता आनी तागेलें नांव तागेले बारस करता ताका नांव दवरता आनी तागेलें नांव कशें दवरता नंदी ओके सो दिस बॉय इज टेकन केअर ऑफ बाय Shilada, okay, and this boy grows up. He kilgomto zala palta, and he becomes very, very intelligent. Tak pura shiketo to tak school pulle kalantu school munna shildave. Rishis only used to give all the education. So Shiladas pala to tagale puttaka nandika must education dita tak bhari budwant karta ekdam intelligent. Ani that it so happens that even Nandi becomes a great devotee of Ishwara. Okay. Magiri tani त्या घरांतू एकदम खुशेन असता ती दोगे. They are very happy. And one day what happens? तांगले ते आश्रमांतू दोग जाण मुनी ऋषीस येता ती. Okay. दोग जाण मुनी सांगल नाव कल म्हळ्यारी the one in red dress is sage Mitra. Ani the one in the white beard is Varuna. Okay, sage Varuna. Mitra is red and Hadikacha in yellow dress is Varuna.
ओके हे दोगय सेजीस फ्रॉम वन एक गांव दोन अनेक गांव वत असता ती तावळी तांणी लेखता ती आमी अशीची शिलदाक मेळन वचा ताका एक गोमटोची बाब जाला नवे ते बाबाकय पळोवया म्हणून ती थंय मेळूक येता ती जस्ट फॉर अ शॉर्ट वायल जस्ट टू टेक लिटल रेस्ट अँड देन प्रोसीड इन द ऑनगोईंग तांगल जर्नी तांणी येता ती शिलदाक विश करता ती मागीर शिलदा तांकां तांगल ब्लेसिंग्स घेता आनी तांकां येयाती भितरी म्हणटा आनी म्हणटा अयो तुम आज वचचे ना बा तुम एटलिस्ट एक 2-3 दिवस पुणी हांगा राबका म्हणटा मागीर तो मित्रा आनी वरुणा थंय 2 दिवस राबता ती आनी तो शिलद म्हणटा हांगा मगल बाब आसा तागेलें नांव नंदी आनी हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करता म्हणून आनी तो ताका घट्टी आपयता मागीर तो चल्लो धांवन येता आनी तोय तांकां विश करता तांकां पांय धरता तांकां पांय धरचे म्हण गोतस न्हय तांगेले ब्लेसिंग्स घेवचे ओके सो तो एकदम भारी लायक चल्लो तो बुदवंत आनी तो ते दोगे ऋषींक पांय पळोवन तांगेले ब्लेसिंग्स घेता आनी तो तागेले आनाक सांगता हांव हे दोगे ऋषींक घोमटेकोन पळोवन घेता तांगेल मस्त केअर घेता ना तूं वरी कोर नाका 2 दिवस कशी वत म्हणून तुका कळशी ना पळय हांव घोमटेकोन तांकां जेवण तांगेले रेस्ट करचे रूम सगळें तांकां दाखयता आनी रियली ही कीप्स अप टू हिज वर्ड ही keeps up to his promise. He tells his father all these things and he really does it. And he takes very good care of the 2 munis, who Nandi. And these munis are very, very happy. तांक भारी खुशी जाता तां लेखता ती ओ इतलो सांज चल्लो कितलो गोमटे कोण आमकां हेल्प करता आनी आमकां कळणीची कशी आमी हांगा 2 दिवस कशी गेल्ले म्हणून कळणी म्हणून द डे कम्स when they have to leave. That day, this Nandi तांकां एक प्लेटान तू फ्रुट्स हाड दिता आनी म्हणटा तुमकां लॉनवर्ड जर्नीक तुमकां फक्कने भूक जावं ताण जाला रे हे फ्रुट्स तुम खावेद म्हूण तांकां दिता तांकां आनी खुशी जाता बाप रे इतलो सांज चल्लो कितलो म्हळ्यार कितलो थिंक करता म्हणून मागीर शिलदा तांकां just it's time to say goodbye तरी तो तांकां पांय पडटा तांगेले पांय धोर न्हू तांकां पांय पडटा आनी तांगेले ब्लेसिंग्स घेता आनी when he bends down Shilada to take blessings from both those rishis ते दोगय ऋषिकल म्हणटा ती शिलदाक ताका ब्लेस करतना म्हणटा ती ओ तुका लॉंग लायफ मेळो तुका हेल्दी लायफ मेळो आनी तुका लॉंग लायफ मेळो म्हणून अशी ब्लेस करता ती मागीर ताका भारी खुशी जाता देन ही स्टेप्स बॅक अँड ही टेल्स मगेले बाबस पळय नंदी ताकाय तुमी ब्लेस करया ती म्हणटा मागीर नंदी मुखार येता आनी तो तांकां पांय पडटा तांकां this is Shilada taking the blessings आणि मागीर नंदी येता नंदी तांकां बेंड कोर न्हू तांकां ब्लेसिंग्स घेवच्याक म्हूण बेंड केलता वळी हे दोगूय मुनी ताका ब्लेस करता ती नाव नोटीस द एक्सप्रेशन ऑन द मुनीज तोंडारी तांणी हस्त हसची खुशेने हाका ब्लेस करता ती कोणाक शिलदाक जाल्यार when नंदी कम्स फॉरवर्ड तांकां तोंडारी तितली खुशी म्हूण ना जाल्यार तिंकल म्हणटा ती ताका ब्लेस करतना चेडा तुका हेल्दी लायफ मेळो तूं तुगेले अन्नागेले गोमटे केअर घेवंका बुदवन जावंका ओके म्हणटा ती बट they just say that much and they stop but they don't say the other sentence which they had used for Shilada. What was that sentence? तुक long life असो म्हणून तें म्हणा आनी तांगेले तोंडार एकदम एक नमुन्याचें सॅड एक्सप्रेशन येता जाल्यार दिस एक्सप्रेशन इज सीन बाय शिलदा ओके ते चल्ल्याक गोतना बिकॉज ही इज टू यंग ही डजंट नोटीस इट बट द फादर दॅट इज ऋषी शिलदा नोटिसेस दॅट but he just keeps quiet okay and magiri now it is time for the 2 munis that is Mitra and Varuna to go tani bhair vatsana pade when they are just about to go Shilada runs behind them and tank manta 1 minute makka tumla kalki discuss korche shila manta tawali kalba munu hin doge they are surprised tawali Shilada manta
मगले नंदी घारा हांव ताका घार सोडनायला आनी म्हाका तुम लागे एक क्वेश्चन निमगून आशिल्लें कसलें कसलें म्हणटा तो म्हणटा न्ही तुमी म्हाका ब्लेस करतना लॉंग लायफय ब्लेस केलें हेल्दी लायफय ब्लेस केलें जाल्यार नंदीक कलाक तुमी ओनली हेल्दी लायफ दिलें वाय डीड यू नॉट ब्लेस हिम विथ अ लॉंग लायफ दॅट इज वरींग मी म्हणून तावळी हे दोगूय ऋषी हेजिटेट करता ती अयो देवा आतां तागेल्यान नाका म्हणशिल्लो ताका कशी सांगचें बा आमकां गोतस तागे लायफ लॉंग ना म्हण आमकां गोतस जाल्यार हे शिलदाक कशें सांगचें म्हणून तावळी तांणी हेजिटेट करता आसता ती तितले भितर शिलदा म्हणटा ना 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 तुमी प्लीज म्हाका सांगपाची तुमगेल्या मनान कलकी वरी आसा प्लीज सांगया ती तावळी मित्रा टेल्स हिम पळय that was our main worry. You know, your son Nandi doesn't have a long life, but he has a healthy life, but he doesn't have a long life. That was worrying us, you know. Tamiti tu kashi sangche म्हणून. But okay, आता तू आत force केल म्हणून सांगता ती, but don't tell Nandi, okay? म्हणता. तो म्हणता okay म्हणता, and he's so tense, he's grief stricken, his heart is completely broken, and he तो लेखता अयो देवा हांवें ईश्वराकल म्हणलें I want an immortal child, a child who will live for long, ever and ever. तावळी ताका भोव वायट दिसता जाल्यार ताका दाखोवची ना म्हूण तो भितर वता भितर वचल्यार he can't hide his expression. चिके हसता हसता वता जाल्यार there is a slight sign of grief on his face. तावळी नंदी ताका निमगिता अयो फादर वचूल ती म्हणटा वय वचुली दोगय ऋषीज वचुली जाल्यार तो म्हणटा ओके तर तुका तोंडार कलाक एक नमुन्याचे सॅडनेस कलाक आसा तो म्हणटा कलेना चेडा कलेना असो असो म्हणटा ना ना तू म्हाका सांगपाची म्हणटा नंदी तावळ शिलदा म्हणटा ओके हांव सांगता जाल्यार डोंट वरी ओके तू कले वरी कोनाका आमी कलेपणी हाका उपाय सोद्या ओके म्हणटा तावळी उपाय म्हळ्यार वील फायंड अ सोल्युशन फॉर दिस तावळी तो म्हणटा ओके टेल मी म्हणटा तरी तो म्हणटा पळय आतां ऋषीन म्हाका सांगलें मित्रा ऋषी मित्र आस पळय ताणें म्हाका सांगलें की तुका लायफ चिके लॉंग ना खंय चेडा म्हूण म्हाका तें भोव वरी दिसता आय हॅड टोल्ड शिवा प्रे करतना हांवें तपस करतना म्हणलेलें म्हाका एक इमॉर्टल चायल्ड जाय जाल्यार कल करचें आतां हे ऋषी म्हणटस तुका लायफ चिके शॉर्ट आस म्हणून तेमी ती म्हाका भोव बरी दिसता म्हणून आनी तो मस्त रोड सुरू करता ताणें रोडचे पळोवन पाप नंदीक भोव वायट दिसता तो म्हणटा अयो तितलेच वे आनी तो जोर हांसता तो म्हणटा अयो तितलेच वे तितले सच अ स्मॉल थिंग इज वरींग यू डोंट वरी म्हणटा तो म्हणटा वील डू वन थिंग पळय when you wanted me in your life you prayed to Shiva, okay? When you prayed to Shiva, Shiva gave me as a boon to you. तुका विश फुलफिल केलें आनी हांव तुका मेळ्ळो आनी तूं म्हाका वाडयलें आनी तूं म्हाका कितलें गोमटें एज्युकेशन दिलें तशीची आतां तूं म्हाका परमिशन दी आनी हांव तपस करता ओके आनी म्हाका तूं परमिशन दी तें तपस करूंक म्हाका परमिशन दी आनी हांव वचून लॉर्ड शिवाक प्रे करता आनी तपस करता फॉर मेनी इयर्स आय डू एंड I will see that your wish is fulfilled, okay? Ani magal vishay त्यांची त्यामिती हांव fulfill करता. So this boy goes and does tapas. Where tapas करता खंय भायर आणि त्या Lord Shiva is also his devotee. We know not only Shilada's is also Nandi's Nandi is also devotee of Lord Shiva. So, okay, just like his father. So Tom, we are decide करता okay now even I am going to do tapas मागिरी तो वता आणि मस्त वर्ष थंय तपस करता आणि सेम जस्ट लायक शिलदा हवे वचून तपस करता थंय एक रिवर आसता ताचें नांव भुवना ते भुवना रिवरान तू he goes and takes a bath and then comes out and starts his meditation म्हणारी deep meditation मागीर इतलें वर्ष ताणें meditation करना पडे ताका ईश्वर येता जस्ट लायक शिलदाक पळय दिशिल्लो तशीची हक्का नंदीक ईश्वर येवन मेळटा आनी म्हणटा ओपन युअर आयज तूं दोळ ओपन करी नंदी हांव हांगा आयला तुका मेळूक तुका कसले विशस वे तुका कसले विशसला सांग म्हणटा जाल्यार हो चल्लो हळूची दोळ ओपन केल्ले कुडले अयो ताका शिवा इतलो घमट दिसता and
tagal man antu, there are so many thoughts going one after the other in his mind. He says, oh, I have to ask Shiva this, I have to ask Shiva that, I have to ask Shiva so many things. But when he opens his eyes, he's so happy to see Shiva. He's so beautiful and so radiant. He's so radiant, bright, lighter, and he's never seen such a beautiful figure in his life. So he's, surprised, he's wonderstruck. Ani to first sentence kal manta, Shiva, please, I always want to be with you, please, manta. Itle manta. To tagal vishka slam munch badlaga, I always want to be with you, please, please, manta. Title manta. Shiva manta, oh, hai tugal vishya hai, manta. Ani ह्यांच तुगल विषय जायद हा फुलफिल करता म्हणता. आणि शिवा एक गोमटेंची एक नेकलेस, गोल्डन नेकलेस घेता आणि त्या नेकलेसाक तगू दिकाने एक हॉड एक बेल असता, ब्युटिफुल बेल. ते वचून तागेल गळ्याक घालता. कोणा गले? नंदी गले. ते घालले कूडले सडनली दिस बॉय he transforms into a half man and half bull. So he is converted into the actual Nandi. कळवंय? आता हांग पळय तो तागेल वरदान म्हणा तागेल विश फुलफिल करता असं. तान हात अशी धरला नव्हे. सो दॅट मीन्स तुगेल विश फुलफिल जावो म्हणता असं. आणि त्याचं लाग भारी खुशी जाता. कळ्ळें? ईश्वरान मगेल विश फुलफिल केलें. मुलांनागल विषय फुलफिल केले, मगल विषय फुलफिल केले म्हणून ताका थँक्स दिता आणि भारी खुशी जाता. and suddenly when Shiva touches him, he becomes a bull. Now when he turns into a bull, Shiva gives him another 2-3 boons in addition. त्या कल्सल म्हणारी he becomes a sacred bull, not just जशी bull नाही, he becomes a sacred bull. आणि ताक म्हणता त्याचं लॅक नंदीक म्हणता, you will also accompany me now with me to Kailash. A Kailash mountain ari आता वत नवे मगल घारा तावळ तू मज वटू येऊनचे. ओके? तावळी तो म्हणता मगल आनो म्हणता. मग अन्नान कल करचे. तो म्हणता Shiva म्हणता आता काय हाडी म्हणता. So he takes Nandi and he also takes Shilada along with him to Mount Kailas. Okay? And there they go and stay happily. Ani what Teri, Shiva tells him, I'll give you 2 boons, the 3 boons. First is you are a sacred bull. Okay? And you also have to give boons to people on the earth. Tani kasle तुला कले wish केलारी तू ते fulfill करका. आणि you might have seen many people when they go to a Shiva temple, first they go near the Nandi आणि तागले left कान अंतु, left ear अंतु तनी अशी वचून हळूची कलकी तांगल विश्य सांगता ती तागल कान अंतु. And this is followed by many of the devotees of Shiva. And they believe that if they tell that wish into Nandigal kannantu, the wish sanglari, it will be fulfilled. So you must have seen many people in Shiva temple doing this. Okay. Now the next wish which Shiva gives to Nandi is tu magal vahan zaunka. Ani mukhari, because in those days they didn't have cars or anything. So all the gods used to travel on the back of a animal. So तो बुल करत नव्हता का, त्याने बुल करना पड्या पडताल गळ्याक तुम्ही पळेलवा नेकलेस असं आणि एक बेल असं पळेलवा, that is gifted to him by Shiva. And he becomes ani chod devotee jata Shiva gala. Okay? And he's so happy that he's going to Kailas with him. And तो म्हणता तू मगल वाहन जाऊन का. And he says readily, वय बा definite म्हणता. आता in front of Nandi you can see some men. Okay, they are the Ganas. Gana म्हणणार कोण? They are the protectors. And these protectors of gods are called Ganas. So Ishwara गल्ले Ganas ती. कळलं? सगळं देवांक Ganas असतात ती. But in this picture you see Ishwaragal Ganas. Okay? Now Takka, Nandika, Shiva gives one more boon, and that is he becomes Ganadishu. Ganadishu Mulakale, he becomes the leader of all these Ganas who are standing in front. So he says, you become their leader. And you also become the
gatekeeper of Kailas. And what is the meaning of gatekeeper? It's like the whole mountain is occupied by Shiva. Ani थंय फक्कने असुराज जावं डिमन्स येवन कसले त्रास दितात न्हय तावळी शिवाक मेडिटेशना वेळार डिस्टर्ब करूं नये म्हणून शिवा makes Nandi stand at the foot of the hills and makes him the gatekeeper, just like a guardian. Okay, so he is a protector. Now Nandi becomes a protector of Shiva. That's why any temple which you go to, Shiva temple, if you go to, you will definitely see a Nandi. And the Nandi is always facing Shiva. Shivagal Murti is facing Nandi. Okay, face to face. Ani, there is one small little story which says that Samudra Manthan achkani tumka mast pude sangil no hai. Samudra Manthan avalar pade Shivane te vish gilna pade tal throat blue zale ani taka ekdam burning zale ani but he was able to bear it because to dev no hai, he was able to bear that burning. Ani tawali to Shiva, he tells Nandi, tu magal idrari, bast nava temple idrari, tawali, tu thandavare blow korka. Thandavare blow karta raba, tawali, that will reach my throat and it will give me some relief. Tamiti, tu thandavare blow kari, ani, you help me in that way, okay? Ani Nandi agrees. So that this is the story of Nandi becoming Ishwara's vehicle, Vahana, and also his gatekeeper, and he is also a grantor of boons. Yeah, So, in the interest of disclosure, we just want to say that we have used the video of Kids One, and they have a lot of other videos also of Pauranic Kathas. So, basically, when you said the Nandi was leader of Ganas, isn't Ganpati leader of Ganas? Ishwara's Ganas. Ishwaragal Gana, Ishwaragal Ganangale head. Ganpati Sudaya, because he also was Ishwara's son, no? But Nandi is also, the Ishwara makes Nandi also leader of Ganas. Ganas. So, two leaders. Yes, Yeah. yes. Confused. Thank you. So thank you. Any more questions or? So that's it from us then. Very nice story and very nice. Thank you. Doctor झाले. Thank you. आमकां गुत नाशिल्ली स्टोरी. Oh, I see. Childwanka questions asatva, or you want to share something? Kona questions asatva? And nice question, Pranav. Can I ask one question? Oh, Nirav, what? Can I ask a question? Why? All the children. To all the children, okay? Can you remember one more name of Nandi the bull? Anyone? Just unmute. Urvi is raising her hand. Anish. Sangama, Urvi? Narada? No. Ani kona sir? Anish. Nandi kanek naam sir? Anish and Hatun. Just forgot it. Can you speak louder? Visarla. Otak ugadas nakis. Oh, Good okay. Okay, I will tell. Should I tell? Oh, Khushi sangtwa? Sang Khushi. Nandishwar. Very nice. Very good, very good. He is Nirav also and called Hatun. Nandishwara. Nandi. Nirav, tu hai hath unskelo Niravane. Ni kona? Nirav. Okay, Nirav, one more name. Nandini? Not sure. Nandini nahi, Nandin. Nandin mantati. In some, in the northern parts of India, they call him Nandina. Nandi, Nandina,
आणि नंदीश्वरा. Yeah. Very nice. I hope you like the story. Thank you so much. आता रुपा पाची आणि चेतन मामू तुमका कोंकणीचे नंबर शिकयतली आणि they'll teach you a fun way of remembering the numbers. प्रीती तू शेअर करू जातलं काय? Okay, हांव करवा? Okay, Right. पहिला मी ते नंबर्स जस्ट Wait, मला फर्स्ट पेज आहे. त्यांच्यातलं ओके, एक सेकंड. एक मिनिट पहिले तर लास्ट टाइमचे होमवर्काचे एक्नॉलेज करचे आसवे रियाने आणि विहानान केलेले पेटयलेले ना श्लोक. cousin madam miss झाले. अच्छा, रियाने आणि विहानाने ते श्लोक पेटयलेले ना होमवर्काचे, तर त्याचे एक्नॉलेज करचे असतात ते दोन स्टुडंट्सांका. Wait, thank you Riya, thank you Vihan. Good job. एक पूरा जनाले व्हिडिओज पडून मस्त मोटिवेट जाऊन मग कोरका म्हणून सक्कट व्हिडिओ 1 मिनिट का सांगतासाठी चंदू कोण आणि ती लाजतोस. ओके, सगळे जण अनम्यूट जाय ती. सो वी विल डू नंबर्स टुडे. आम्ही थोडे समटाइम बॅक वी हॅड डन नंबर्स राईट 1 to 10 ना, त्या परत एक पण रिव्ह्यू करूया. 1 ना अक्कल म्हणतात ती इन कोंकणी? एक. 2 कल म्हणतात ती? 2. 2. 3 क? 3. 4 अक? 4. 5 अक? 5. 6 अक? 6. 7 अक? 7. 7. 8 अक? 8. व्हेरी गुड. 9 अक? 9. 9. 10 अक? 10. 10. 11 अक? 11. 12 अक? 12. So today we learn a nursery rhyme Konkani on numbers. Share करता? शेअर चेतन हांव करवा शेअर? कर. थँक्यू. And तू ऑलरेडी आम्ही शिकल्यात नव्हे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Next कोण की यात हिंदी पद 1 2 3 त्या हिंदीन तसं. त्या हिंदीन हे आता मी कोंकणीत करूया. 1 2 अभ्यास करणी. तुम्ही म्हणा ती रुपा बच्चू. 2 अभ्यास अभ्यास करणी. 3 4 तुम्हारे अभ्यास करणे जरा कल देता. अभ्यास करणी झाला मम्मा कल दिता पेट्टू. 3 4 पेट्टू मारी. ओके, वन मोर टाइम. 3 4 पेट्टू मारी. ओके, परत म्हणूया. 1 2 अभ्यास करणी. 1 2 अभ्यास करणी. करणी. 3 4 पेट्टू मारी. 3 4 तुम्हारी. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड बच्चू. 5 6 करी अभ्यास. 7 8 वाचले पाठ. 7 पाठ म्हणजे डू यू नो व्हॉट इज पाठ?
पाठ means lesson. वाचनाय पाठ म्हळ्यार वाचलंय what वाचलंय mean? read a lesson. परत एक वेळ म्हण पहिलं. परत आम्ही स्टार्टिंग करून म्हणूया. एक दोन्ही अभ्यास करणी. दोन्ही अभ्यास करणे. एक दोन्ही अभ्यास करणे. तीन चारी पेटे तीन चारी पट्टे मारे. माणसं करी अभ्यास. करी अभ्यास. 7 8 वाचले पाठ. 7 8 वाचले पाठ. 9 10 बिस्किट खा. कोण सांगता खा म्हणाल का खा म्हणाल का नाही? बिस्किट खा. ईट कुकी. 9 10 बिस्किट खा. 11 12 वाच घारा. 11 12 वच घारा. 11 वच घारा. वच घारा means what? House. Go. Yeah. What's is go home. कंक भरेल. आता आणि we can do some more rhyming words with this. You can make your own poem. एक दोन्ही वटकांचे rhymes जातील कोंकणी word आहेत की तुमका? You actually should make your own nursery rhyme, Konkani nursery rhyme. Try to do that in your next homework. So let's try now. Eka, doni, anything that rhymes with doni, any word, any Konkani word. पट्टमारी. Okay. Mari goes Mari goes with rhymes char. with char. Then Rhyming word. Doni. Loni. Very good. Somebody said Loni. Who said Loni? नक्की गोतस. What is Loni? मनमयन हात उंच केला. हात कौन है? PS धोनी. मनोमय. PS धोनी. Sorry. Dhoni. Dhoni. Very good. Very What does good. Dhoni mean? Tell everybody. त्याने MS धोनी cricketer. Okay, very good. So you can make something with Dhoni. How look like Dhoni? Eka Dhoni. धावता MS Dhoni. the MS Dhoni म्हणून. Dhoni. So that's a good one. Dhoni. Anybody else wants to try? Anything that rhymes with? Yes. आत कोण की म्हणाला सुणी म्हणवा. You know what is सुणी? खुशी हात Oh, उंच खुशी केला. म्हण. सोनी में डॉग कहीं ना वह सुणी म्हणारी नहीं सोनी dog. Dog. Very Dogs. में डॉग कहीं ना So you can say Eka Dhoni भोंगताती सुणी. आणि सोनी मैं Bhankati is मैं bathroom. डॉग रोनी. सोनी Go ahead. कोण की लोणी म्हणेला लोणी. रोनी. Krishna का आवडता ना? He used to eat. मैकरोनी Okay. So then you try with, teeni chari, something that rhymes with chari. मक्के गोतस एक दोनी आक हा सांग. एक दोनी अच्छा. एक दोनी खाए एक पोडी कले फोडी. फोडी परत सांग. फोडी फोडी. Okay. Very good. Mukhari आणि तिन्ही चारी वटू. मगोत नाव okay. Try something. You can do it in your next class. If you get something, then So make your own nursery rhyme.
Konkani nursery rhyme. Can we do it in, if we're writing it, can we do it in cursive? Yeah, sure. Why not? Somebody. Because I Connor? love cursive. Sure. हातूनच केल्या Sure, we want to say something. Yeah, tell. तिनी चारी आकाशा रक्ता परी. व्हेरी गुड. Very nice. Good job. परी म्हळ्यार काय कलर? परी म्हणाल कसलं? Pari म्हळ्यार Fairy. very good. व्हेरी गुड. Fairy also rhymes, ne? If you are allowed English words, then you can put that. एक धोनी dance Very good. Dance karni. Dance. Okay. Very nice. And if you can think of anything else, Teeni Chari or Panchas, Sat, Ath, Kanchan, you think rhyming words that Can I say something before एक दोनी आणि तिनी चारी? सांग प्रणव. एक दोनी चॉकलेट घोणी तिनी चारी तोंडा भारी. very Very nice. No, ma'am? You have the whole poem? की पांचं स कसं आणि? Very nice, Pranav. So you can make fun rhymes. Sat, Ath, Shendik, Gat. You know what is Shendi? You know what is Shendi? That, you know, people have that Makshangas Nava Shendi. But ma'am, like that. Okay. So I think we can proceed. रिअल आणि एक असं काही सांग. सांग. तिनी चावी पलटी मारी. Very good. Very good. Ganga. Nice. Navdha Kocheski. Anybody, I mean, any of these you can do. Ikra, Bara, Kanchika. नवधा धावट कलर. तिनी चारी पट्टी मारी. Okay. नवधा. Navadha आणि कोण काय करतेस नवधा? But can I tell you something? Yeah. तिनी चारी पलटी मारी. Okay. Very good. Very nice. Like the gymnastics. Okay, okay, let's try one more thing. आम्ही आमची गेल्यान हांव ऍडिशन्स विचारता तुमका आणि तुम्ही आन्सर करा ते आमची गेल्यान तू हा. 3 आणि 4 कितले जाता ती? आणि इज एडिशन. ओके. 7. 3 आणि 4 म- 3 आणि 4 म्हणजे 3 + 4 ना? आमची गेल्यान सांग का? 7. ओके. 2 आणि 5. ओके. 6 आणि 6. 12. 12. ओके. 1 आणि 8. 9. 1 आणि 8. 9. ओके. आणि What is Ikra आणि Bara? अकरा आणि 12. 0 कसं म्हणता? इकरा आणि 12 कसं म्हणता? किती म्हणू? हो. I know in English it's 23. ओ रायमिंग. ओके ओके. नाही तर ऍडिशन करतो 23. 0 कसं म्हणता? येता. Kalena. शून्य म्हणते. हिंदी तू कल तो खुशी ना मायनस केला. 0 कल म्हणतात. अच्छा 0 कल म्हणतात. 0 कमी. 0. You know that Shunya, I mean, the 0 was, it came from India only. No other people knew about 0, actually. Okay, so let's proceed. Okay, आणि कोणा questions असतात चेडवांक? ना.
तुम्ही आजी प्रॅक्टिस केल नव्हे आणि Suklanches. क्लास आज आम्ही 1 तासाच दवरया सो तुमकां दणूय जालेलो आसतलो आफ्टर प्रॅक्टिसिंग सो मच सो थँक्स टू ऑल द गुरुकुल टीचर्स फॉर the practice session and for the lovely story and for the fun numbers. It was a very fun session today. Hope all enjoyed. Chedwang gamat ailva? Tum enjoy kela? So we end kash karta thi. Amgal Gurukul class end kash karta thi. What do we say? Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Pans pant, okay? 5 times. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Still my time, right? Thank you. तुम्ही ते साधू म्हणके meditation अंतु I think you were lost in meditation. So all your wishes will be Nava? Okay, आता मी सर्व मंगल मांगल्य म्हणूया and then we end our Gurukul class and you can have a fun weekend after that, okay? So सर्व मंगल मांगल्य. पायम पडा. Very nice. Thank you everyone and I hope you all have a nice weekend. Bye. 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 Bye.